रक्षाबंधन का दिन है। हमारे यहाँ वेस्ट पीएस वुमेन पीएस का वुमेन स्टाफ के साथ ये रक्षाबंधन मनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ आया हुआ है। यहाँ आके हमारा सारे जितना स्टाफ है बहन लोग, इतना खुशी मिला हम लोगों को उनके सबसे बात करके, ये रक्षाबंधन उनके साथ मिलके करने से। हम चाहते हैं कि ये जो कल्चर फेस्टिवल्स ये जो है ये आदमी को सबको बांधने के लिए बनाया हुआ चीज़ें है। ये पुलिस का आपस में ही नहीं, पुलिस को समाज के साथ, सिटीजन्स के साथ बांधने का एक तरीका है। ये रक्षाबंधन के मौके पे हम लोग अपना लोकल सिटीजन से, पब्लिक से हमारा रिलेशन स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हमारा डिपार्टमेंट के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशंस इम्प्रूव करना चाहते हैं और अच्छा पब्लिक सर्विस और इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। थैंक यू। আমি ওসি ওয়েস্ট উইমেন্স পিএস। তো আজকে আপনারা সবাই জানেন যে আজকে পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসব। তো রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে আমরা ছোট্ট একটা রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেছি আমাদের এসপি স্যারের ডাইরেকশনে। এবং আজকে আমাদের এখানে আমাদের ডিজি স্যার, আমাদের যত সিনিয়র হাই অফিসিয়াল স্যাররা ওনারা এসেছেন, আমাদের থেকে রাখি নিয়েছেন। এবং আমাদের মহিলা কমিশনের মাননীয় চেয়ারপারসন মহোদয়া ম্যাডামও ছিলেন। আর আমাদের নিকটবর্তী থানা, তারপর আমাদের যে এনজিও এবং বিভিন্ন ভাই বোনেরা আজকে আমাদের কাছ থেকে রাখি নিয়েছেন এবং আমরাও ওনাদেরকে দিয়েছি এবং তারাও আমাদেরকে দিয়েছে। আজকের এই দিনে ভাইদের জন্য কি আজকের জন্য ভাইদের জন্য এতটুকুই বার্তা যে সব ভাইরা যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে এবং প্রতিটি বোনের দিকে যেন নজর রাখে। এদিকে